and stay healthy. TNB News and Entertainment Channel night tunai rangsakni takukjang bukhujang jatona lamsogo tabukni koktuma ngkha hake sir puilano phungkam sir Kaham bahai tong kisa sagra di soriro এমনি তো শরীরক তো কাহাম ন তামকাকে সুগার কিসে বাড়ি যাক কয়েকদিন সেখানে ফাটার কিসে ট্রিটমেন্ট খাইজাকি ফাইকা চেক আপ খাইজাকি ফাইকা তাবক সাক জরালে মোটামুটি থিম দङ okay sir okay belekena hambai nang tini singno jorar mani bagai hake sir jeta nini thani sing silaina musungmani nang to amtoli golaghatini district council constituency ni khoroksa contestant independent contestant hake takalai bisini 2026 je TTADC general election ngi thangka o election no nang bobuti kahai অনুভব ungkha je obo bobuti kaisa thinangni lamano surui borok thangai tongkha Tripura hasteni politics obonotei sar tamsang হামবাই নন তাই নরক ন তাই নরকনি চ্যানেল টি নাই তংলাই যত হাসতেনি লোকরক ন আনি এখানে হামজাক মা সিবাই তাই অকরা রক ন খলম ইয়াফার Actually, 2026 TTADC general election. Abo ang wansugo abo sentimental tai hadopa hanai jata wansuk mane abo no joyin kha phiaba tabo grom sidi ajago percentage kabang hangkang kai sentimental nunugo phiaba hadopa busuk joratai ajago serious tong abono toilang kisa confused dong tai nangano saka je nangbo kaisa 19 amtoli gulaga tini candidate hanai au angbo kaisa independent candidate hisabo ang basakha ani symbol hangka kolom jeta sentimental plus hadof hani jeta tamnai jeta problem no solve khanyani bagai no tamnai angbo election attend khlaimani yake ang election attend khanyani tongmani ya phiaba gobangma bororong nang ano saka au democracy system to khangnani bagai hadof hani problem no solve khanyani bagai no attend khanya nango hayake nano ulo boi dai khlainai nang koksimi sawo budle tangai basai asa hanai gauni bagai nang mane attend khaika phiaba attend khaimani ya gulang positive manglia tamnin male aro sentimental no বেশিরভাগ মানে তামনাই জয়েংখা হয়তো হাদফা হানে আং ওয়ান সুক পানা আনে ওয়ান সুক মানে বা আং যে সামং খাইমানে বা আং দফানে বাকি সামং খাইনা হানে ওয়ান সুক পানা আবো কোনো সামং সুকলিয়া আবনাং মানে তামনাই ওয়ান সুকো আবনানি এক্সপিরিয়েন্স এবং আবনানি যেটা তামনাই সাজাকনাই কক হামবা sir ke mia to CEM tai khoroksa tamnai executive member sumai tanglaiha ngai tai baki rok to tongkho actually nini one suk mawo kabang ma opposition party ni bukhaktei social media wo belekheno kok kasai tongkha 24 ta candidate pass ngi phemia gulo phano full fledged tabok EM rok chonglai malaya obo tamo kaisa suknai lukrok neino boroni sangmu bihes khai sing sodagor koloi je XMDC bini Facebook page sing nukha bobo oprostono khaika ta kwang ma khainai tongo sir obono tei nini wan sumung kai bai taw khono full fledged khaibia othoso 24 numbers of candidate borok je contestant borok applying phaika tibra mothani gisa Actually, abono to yoy ang bokasya katal hayo ani experience karon mo hay kuno somoyo phonang yako chairman khoroksa chief executive khoroksa tai executive member khoroksa obai ke khai samai tangai je council gothonung mane ba executive council te form mane abo hay tabuk no poila hne ang wansoko all over India wo আপনি বাকি অ্যাকচুয়ালি আবো তো বরং ইন্টারনাল ব্যাপার খা আবো সমস্ত কিছু বুবাগ্রানি ডিসিশন এবং বুবাগ্রানি ওয়ান সুকমা বাইনা আবো হাইখানা
tam khangka jagao ani jeta wan chukmani kangkai a jaga kisa confuse internal boroni problem tongai mano karon tamni himale a jagao borok hoito kobangma abo ke executive member nani bagai rajano saimano gaun bagai mane tamnai abo kaisa problem ta kaisa kangkai nijerar bisingo jeta baksa confuse jeta tamnai sondeho hone jeta mane abo hai tongai mano गावनो जासाय खायनानि बागै फन आबो हायिं खाना गावनि बागै आबो तामनाय तामुङै आबो हायिं खा एक्जेक्ट जेता बनि एसेसमेन्ट आबोले ताउ पर्यन्त केबो रैमानाय बो तंलाक आं निजिबो रैमांलाक एबं कयटा कनफ्यूज लेवल थिंग्स खा अ जागा बुबाग्रा साका बीसी इलेक्शन नि परफॉर्मेंस नाय ईएम चंजाकनाय बबो किन्तु मेंशन खायजाक दङ अबनि जुक्तिगता नोंथां वानस नाबनि जुक्तिगता का आं नुगिया कारण तांनि हिन्दी ताबुक फुल फ्लेजेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल खावैबो बीसी इलेक्शन कांकाय रिजल्ट काहामंलाक आबो कुनु माया हसे कारण जेहेतु ताबुक आउट ऑफ 28 नि बिसिङाव 24 बरक कन्स्टिट्युएन्सि बरक माने तामनाय सक्सेस संखा गावनि बागै ताबुक जे तामनाय बीसी इलेक्शन बरक जे अनसक्सेस संनाय आबो तो कोनो वान सुकजाकनाय करे एबं आबोनो तयै जे एग्जीक्यूटिव फुल फ्लेजेड खायांगनानै आबो कुनु कारण नुहु जाग्यां तामु कांकाय आबो प्रॉब्लेम कांकाय इंटरनल प्रॉब्लेम न आबो बेसिरबाग बांनाय एबं बांखाना आंनि कांकाय आबो हायनानै कगिया कांकाय कायसा को जागा दङ हायसे तामनि मालायाव हयतो तामनाय बीसी इलेक्शन जेहेतु गोबांमा जतन ईएम सानाय बांमानिबा आ बीसी इलेक्शन नि परफॉर्मेंस नायनो बहायनाय सिलेक्ट खालायनाय आबो कायसा कारण नङै मानो गता कायसा कारण नागा 3 नम्बर नागा किसे आं बखनामन ताहायसा आबो बिसु जते कुबै सैमिया जेता तिते एदिसियो बीजेपी बा एलायंस जोङै जेता काउंसिल गठन खालायनाय आबो बां किसे खानाका गावो खिबि रजांनाय को याबो कायसा कारण नङै मानो कारण तावनि हिनमाले ताबो जदिसे फुल फ्लेजेड एम चङै पाइ कांकाय आजराव हयतो एलायंस जों कांकाय केबो रेजिगनेशन दना नायगला এবং आ जागा आफुर प्रॉब्लेम फाइमानो गावनि बागैनो ओवरऑल विभाग साइतो चिंता खायनो हयतो बुबाग्रा ताम चिंता खालायका आबो बनो साइमान सिनाय एबं जरावा आबोनो सोंसिनाय हामबाय के सर बिलखिन हामबाय जोंनि थानि ताइ कायसा पाइथाकनि सुमुं अबनो सिलायनो मुसुनाय सर नों खरकसा हा दफा ताइ तामनाय लोको हामब्राय सामुं तांनाय अजराव जोंनो नुगै दङ गोबां मा मेडियाति जोंनि फोकास नुगै दङ नों अजरा जोंनो अबनो सोंनानै मुसुंनाय निनि ओपिनियन जे नों ताबुकनि कटाल टीटीएडीसी हाफां तामो बाहायकै सामुं तांखा के निनि खावो खाकसांमा माननाय लोको खाकसांमा माननाय फायनाय अबनो तै निनि वान सुमुं बाहाय एक्चुअली जेतानि नो क्वेश्चन अब तो तामनाय आनि बखाव खाकसांमा माननाय माया अब तो प्रश्न सफाया बा लोकरक बागे खाकसांमा माननाय माया अब तो थिं दङ किन्तु हायफोना ताबो एक्चुअली आनि बकायसा क्वेश्चन नरंनि थानि नाय दंनाय रं थानि एक्चुअली त्रिपुरा सारंनि प्रॉब्लेम तो दातां अब सानि कायसा क्वेश्चन अंका जदि से तंगै दं हांगा ताम प्रॉब्लेम अंका प्रॉब्लेम हांगा कै तनु को चिने हा कमाना नाय दङ जे 1984 जेता संविधान संशोधन खलाय 6 शिड्यूल जेता मान खासं जेता चिने सिकुट माने तामनाय कायसा आमब्रेला जे जगह बासाय साकलम खलाय तंजाक नाय टीटीएडीसी एरिया संमानखा किन्तु आ टीटीएडीसी एरिया ने हा ताबुक इनसिकुर अंका आबो जरिसे इनसिकुरुङै दं हांका आबोना बरक पुला सामं रमना नांनाय एबं का बरक जे माने तामने विशेष गति प्रमोता क्षमता फायमानि तो हा ताय दफा आको नैसि कायसांका हा ता कायसांका के दफा एबं हानो सिकुट खायनानि ताय दफानो सिकुट खायनानि दफानि जेता कामिं जेनारेशन नो तामनाय सिकुट खायनानि फ्यूचर सिकुट खायनानि ता गाउन बागै ताबुक रम सिदे तिनिवो नों जे आनो सोंमानि यागुलबो आं वान सुगै दङ विशेष खाय चिनि ताबनाय बरमनां रुनियल बनि स्टेटमेंट बांनुखा जेता एजुकेशन तै डेवलपमेंट खालायनाय तै डेवलपमेंट तै तैनो तै किन्तु हायफोना जागाव हानि
যেটা প্রবলেম ন সলভ খাইনা আবং হাঁকে বনি বুকুকতই আং খানালিয়া যেটা কাছে চিনি বরং আংকা শিখে জমাতিয়া বনি বুকুকতই আং খানাকা কারণ বাকি বনি বুকুকও আং খানালিয়া যে চিনি যে হানি চিনি যে হাই চিকুটङै दङ आबोनो चिकुट खालायनानै आबोनो चिनि पुलानि सामुंबो तांनाय आबो आ जे हानि प्रब्लेम बा हानोतै कक सामोन आं कुनु खानालिया तो हयতো কোনো জায়গা বই ন सा साका बा बय खाना खाना गाङाबो सैमिया ताम कान व्यक्तिगत ले आं खानालिया गान बागै ताबो गरम सिदे जेता मेन हाकरे गांगांगा नों ताम डेभलपमेंट खालायनायबा हाकरे गांगांगा नों ताम एजुकेशन डेभलपमेंट खालायनायबा हाकरे गांगांगा नों बरन तै नङै दंनायबा हाकरे गांगांगा नों तामखो नों तामनायनि बाजा जाकनाय जागा सकरे गांगांगा नों बाहायके डेभलपमेंट नांनायबा गान बागै मेन एक नंबर प्रॉब्लम का हासे गान बागै ताबुक तिति दिसिनि जेता इनचिकोर हा दं माने तङै दं हांगांगा करेंगे तो कोकरे कारण अब दुनिया तो जागा कबां मा दङ फाल्लायो नालायो এবং আবহাওয়াকে খাই হাই হাই পাই ফিরাও আবহাওয়া চলি দङ আবুন দুনিয়া নীতিনি আं वानसुको आबहावाके खायनो जिफ्रा सरबो जुदि से वानसुक आं गायतो हानि प्रॉब्लेम करै हने आं वानसुको ताबरम जे कोनो जागा जागा पाइया बा माने पाइखा बा विभिन्न गवर्नमेंट कम्पेन्सेशन जन्दै खा बा आबहावाके खाय आब सिस्टेम जने वानसुकै दङ हां गाबा आलादा को কিন্তু তীব্রসনে সিকুট নিবাকে কাইসা স্পেসিফিক যেটা মানে তামনাই যেটা ল্যান্ড নাঙো হা নাঙো গাও হা পাইথাং গান বাস জাগনাই জায়গা করে আবার কি সিরিয়াস কে বনসু কাঙ্কাই আনি যেটা মতে হানো নতই ইম্পর্টেন্ট না নাঙো এবং হা হানোসে পুলা সিকুট খায়া নাঙো নাম্বার 2 হাঙ্কাকাই এডুকেশন एजुकेशन गांगांगाकाय ताबुक रम सिदे प्राइमारी लेवल पर्यंत किंतु प्राइमारी लेवल पर्यंत एजुकेशन बायसां ताम नैबा आमबागे आबो स्कुल लेवल स्कुल एजुकेशन लेवल पर्यंत दैट मीन्स आबो 12 स्कुल पर्यंत गाउन बागे 12 स्कुल पर्यंत शुद्ध 12 गया हायर एजुकेशन आमबागे अप टू हायर एजुकेशन पर्यंत आबो एरंखे प्लान मा खायनाय जेमन तिप्रासा एलाकारनो ताबुक रम सिदे प्राइमारी निसिमी अप टू तामनाय मास्टर डिग्री पर्यंत तिप्रासा एलाकार परिमाण जात आबहावा एजुकेशन मा खानाय एवं आबहावा एजुकेशन मा स्नामनाय एवं आबहावा प्लान मा खानाय एवं आबो प्लान खानायनि बागै आबनो सक्सेस खानायनि बागैनो जे 24 टा सीट जेता जयिं माने एवं तिप्रासाराव बुद्ध माने एवं तिप्रासाराव वानसुक माने गान बागै जदि आबहावाके जों जदि सामुं खायमै गाय जेसेबां एजुकेशन होनाय दाबो रम जे एजुकेशन डेभलपमेंट ऑफ बेंच न तुई जदि नों डिस्कशन खायका बानिने तामनाय विभिन्न जे तामनाय ने वानसको बायका आसबाब पत्र जेता टेबिल चेयर आबनो तै जेमन गाबो डेभलपमेंट याइसे ताम काके एजुकेशन डेभलपमेंट बहायके खायनाय नों आबनो माननाय जेमन एग्जांपल केजरीवाल जखन दिल्लीबो ब क्षमता फायका सारावालो ब स्टाडी खालायका मनीष तिवारी न पाथका ब जागन एजुकेशन सिस्टम काहाम लास्ट पर्यंत काके फिनलैंड ने एजुकेशन बरक फलो खालायके एवं आबनो न ताबुक जरा दिल्ली गवर्नमेंट एप्लाई खालाय दङ एवं के बेस्ट काहाम चलै दङ हाजे गाबो हायनो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड थांमे अपन ऑल ओवर इंडिया नों स्टाडी खायमानाय एजुकेशन बबाय सिस्टम के खालायका बाय के खायमानाय एवं आबाय के खालायका एजुकेशन माने किन्तु हायपनो उइदाउट ने लैंड सिक्योर माने एजुकेशन डेभलपमेंट वानसुगै আপনি কোনো ব্যক্তি করে এবং আপনি কোনো মানে তাহলে মিনিং করে হয়েছে তাই যত ডেভেলপমেন্ট তো কক নকরে হয়েছে গান বাগে মেন গান বাগে আং বিশেষ খাই আং নরকনি চ্যানেলনি বিসিং তৈ খালাইছিনি ববাগ্রানো आं रिक्वेस्ट खायनाय তাই কবক নাই বিশেষ খাই ল্যান্ড সিকিউর খালাইনাयनि बागै তাই 2 নাম্বার গাंगांगाकाय तिप्रासानि फिउचार सिक्योर खालायनायनि बागै এবং आ फिउचार सिक्योर गांगांगाकाय सकबायनो एजुकेशन তাই डेभलपमेंट কারণ বাগে আপনি সঠিকভাবে যদি আবাকে খাইয়া গাंगांगाकाय বিশেষ খাই থানায় 5 বছর আপনি তো তামনাই চাং পার্সেন্টেজ যদি সানান থাক गांगांगाकाय আপনি কোনো নাম্বার করে খাইছে লাস্ট 5 ইয়ার্স তিতে ডিসিও বনি কোনো নাম্বার করে যেটা গুबै কক এবং ফনক জাঙাই जों যে লাস্ট 5 ইয়ার্স जों যে খাইকা বা মহে খাইকা আবহাই কোনো মানে एग्जांपल ফনক জাগনাই आं नुगियाता হইছে এবং ফনংনানিবো কোনো স্কোপ করে কারণ তানি হিনমালে কাইসা পার্টি যে কোনো সরকারও থাকা আবো ফর্মালিটি মেনটেন খালাयै যেটা বরক সময় তাংমানি হাইকে যে রাং সগৈ বা যে আগিনি সিমি সিস্টেম সামজাক আর সিস্টেম সামজাক নন কিসা মিশা দম্মা খাयो আবো বাই ডেভেলপমেন্ট হনজাকিয়াতা হাইছে এবং আবো বাই
kaisa example khlaijaknai abo kuno korei da haise obono mane tamnai tabukni jeta buskango jeta wansukjaknai tai tipra sorokni thinang tai mang hoito bosujortei success sungno abo agami dino naijaknai এবং আগামী দিনে যত নকনাই আবনো কাইসা চিনে এক্সপিরিয়েন্স নাই স্যার ত্রিপুরা সড়কনি হামগ্রাইনি ডেভেলপমেন্টনি বেচেবো ফাইনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্টনি বাগে লামা নংবো কাইসা এক্সাম্পল রনানি মসো না এক্সাম্পল তো তাবু রজাংনাই আবো তো তাবু রম ছিরে কারণ যে জায়গাও তাবু রম ছিরে আ জায়গাও আং কক সাবন আবো কোন সামো চুকিয়া কারণ আবো যে চেরা চুকনাই রক বরক সাবন মাখানাই এবং বরং সে ডিউটি তাবুরাম চিদা আঙাবা একে খাই মহাই হেনে এক্সাম্পল ফানা আব কোনো মিনিং করে এবং মিনিংলেস এবং আপনার সাইব লাভ করে এবং আপনার সানানো বকগে এবং সাকলাক হামবাই হামবাই স্যার